Dear you, Kunsing, naglagot ako kay musulod na po og trabaho. Makita na po og klase-klaseng mga sigbin nga lisod pa kisamahan. Tama ka, di na po daw karon aron mamaligya. Anay lang, humanon ko lang asa kini. Hain ra ba kadto gibutao di ara, o di ara, ang maong saral. Usa, duha, tulo. Tulo na lang kabo ang abilin. Paminok ko ikiriw kini sa akong karumit. Piste siya. Sunugon ko iya higdaanan karon. Anay pa kay makuha pa akong tubig. Di ana ang tubig. Kaning Diyos, pwede ra kani siya bisag asa na mo ibukutaw. Pwede sa bugnaw nga tubig. Dili bugnaw. Init. Ikaw bahala. Dako ka naman. Palit na kamo ni ining maong saral kay kani grabe ka benepisyo kani sa atong lawas. Ug nganong dili man ko ninyo palitan? Letter A, dili pa ka sure. Letter B, wa kay kwarta. Letter C, gamay ra ang product. Ug diha ka na sayop. Kay kaning maong saral sa usa ka box na pulo na ang sulod niini. Ug grabe ka benepisyo kini. Sama sa pagpa-improve sa volume sa dugo, pampalig-on sa atong mga bukog ug mga muscle, ug labaw sa tanan, pampalig-on sa atong immune system. Layo kita sa sipon o ubo ug hiranat. Barley man kini sa inyong pananaw, pero lami kini siya kaayo. Dili siya sobra katamis, dili pud siya tantong tabang, sakto lang, refreshing. Kung sa pamay mong gihuwat diha, palit na.